हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दर्जा 10 के दरख्शां हिस्सा दोम के बाब अव्वल शबनम कमाली और उनके द्वारा लिखी गई हम्द जो हमारे निसाब में शामिल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी हमें 10 क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर सीटेट, एस्टेट और सक्षमता परीक्षा में यह जानकारी हमें 10 क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम, सीटेट, एस्टेट और सक्षमता परीक्षा में मदद साबित करेगा। शबनम कमाली रियासत बिहार के एक मशहूर और मारूफ से शायर गुजरे हैं। ये अल्लाह वाले शायर हैं और इन्होंने वालिहाना अंदाज में नज़में कही है। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें अनवार अक़ीदत, रियाज अक़ीदत वगैरह मशहूर हैं। इन गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलकीन में सर्फ की है। वह अल्लाह और इसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे। चुनांच अपनी तकरीरों और शायरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। इसके साथ ही हम लोग कुछ हम्द के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी इसनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तब आज़माई की है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ मारूजी सवालात को हल करते हैं, जिससे कि जो इम्तिहानात में हमें सवालात पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए, मश्क हो जाए। हम लोग अब देखते हैं मारूजी सवालों को। पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए। जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को बिहार के सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1938 ईस्वी। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। इसका सही जवाब होगा पोखरेरा, सीतामढ़ी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली के इंतकाल के बारे में अलग अलग जगह इख्तलाफात हैं। कहीं 2007 पढ़ा जाता है, कहीं 2009 बताया जाता है, कहीं 2004 बताया जाता है। इसका सही जवाब 2004 होगा। शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ था। शबनम कमाली का असल नाम, सवाल नंबर 4 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से था।
تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ شبنم کمالی کا جنم پوکھریرا سیتامڑھی میں ہوا تھا، اس لیے چونکہ سیتامڑھی بہار میں پڑتا ہے تو شبنم کمالی کا تعلق بہار سے ہوا، شبنم کمالی کا تعلق بہار سے ہے۔ اگلا سوال ہے، حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حمد کے معنی خدا کی تعریف، بندہ کی تعریف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کوئی نہیں۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا خدا کی تعریف۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، خالق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا۔ اس کا آپشن ہے پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، مارنے والا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پیدا کرنے والا، جبکہ رازق کے معنی ہوتا ہے رزق دینے والا۔ یہ خالق اور رازق اس طرح سے 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان میں سے 2 نام خالق اور رازق بھی ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پیدا کرنے والا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے، بندہ نے، کسی نے نہیں، فرشتوں نے۔ تو کائنات کی تخلیق مطلب کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق اللہ نے صرف اور صرف بندوں کے لیے کی ہے، ہمارے لیے ہی اس کائنات کے سبھی چیزوں کو بنایا ہے۔ جتنے چرند پرند اور جاندار ہیں سبھی ہمارے لیے فائدے مند ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اگلا سوال ہے، شبنم کمالی نے اپنے تحریروں میں کس طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہے؟ ہم لوگوں نے شبنم کمالی کے اس میں دیکھا تھا کہ شبنم کمالی دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے اور بہت مہذب قسم کے انسان تھے، اس لیے ان کے شعروں میں والہانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا والہانہ جذبات۔ اگلا سوال ہے، یکتا کے معنی ہیں؟ یکتا ایک ہندی کا لفظ ہے ایکتا، اس کے معنی ہوتے ہیں اکیلا یا لا شریک، یعنی جس کا کوئی شریک نہیں ہو، اکیلا ہو اسے ہی یکتا کہا جاتا ہے۔ صحیح جواب ہے یکتا۔ آج ہم لوگوں نے شبنم کمالی اور حمد کے بارے میں کچھ جانا اور اس کے معروضی سوالوں کو حل کیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور ہم اور بھی کوشش کریں گے کہ اس سے بھی اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائیں، لے کر آئیں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہماری بھی تیاری اور ہمارے بچوں کی تیاری آسانی سے ہو سکے۔ شکریہ۔